Okay, so we continue from last lab session. Okay, we continue to our lecture for the next subtopic. Okay, which is passing parameter. Okay, kita akan tengok pula berkenaan dengan passing parameter. Sebelum ni kita dah tengok kan method overloading. Okay, kemudian kita dah tengok kegunaan this. Sekarang kita akan tengok berkenaan dengan passing parameter. Okay, kan kita dah dengar sebelum ni parameter list, parameter list. So what does it mean by parameter list and also arguments? Okay, kita akan tengok berkenaan ini dalam subtopik ni. Okay, so kalau kamu tengok di sini contoh coding yang diberikan di sini. Okay, so the first coding here yang atas ni, ini adalah main class. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok dalam kelas ni dia ada public static void main. Okay, apabila ada public static void main, ini menandakan yang kelas itu adalah main class. Okay, itu keyword dia. Kelas yang ada public static void main, which is a main method, adalah main class. Manakala kelas di bawah ni, okay, bawah ni dia tak ada main method, kan, tak ada pun keyword void main ni. Maksudnya ia adalah object definition class. Okay. So untuk main class kita ada calling method. Okay, di main method public static void main ni. So public static void main ni digunakan untuk ataupun sebagai calling method. Method yang memanggil sesuatu method. Macam mana dia panggil adalah by invoking the method name. Okay, dengan penggunaan method name yang sama di dalam object class definition ni. So kalau kamu tengok di sini, kan kita ada public static void main sebagai main class, okay, main method. And then kita declare double x equal to 1, y equal to 4. And then double r. Okay, next kita ada r, kita assign r. R equal to toolbox.min. Maksudnya kita ambil method, kita akan ambil method daripada objek toolbox ni. Sebab toolbox ada di kelas toolbox ni. Nampak? Kelas toolbox. And then dot diikuti dengan nama method tu yang kita nak panggil. So min, kan, dot min. So dia akan panggil method ni lah. Dalam kelas public kelas toolbox ni, kita ada public static double min. Kita ada method yang dinamakan sebagai min. Jadi toolbox.min ni maksudnya dia panggil method daripada objek kelas ni, method min tu. Okay, so method min ni dikenali sebagai call method, method yang dipanggil. Okay, main method ni method yang memanggil ataupun calling method. Manakala method di kelas objek kelas adalah call method, method yang dipanggil. Okay, so ini adalah bagaimana kita memanggil ataupun call a method. And then when we call a method, we will pass the argument here. Okay, kita akan pass ada variable di sini. Kan variable kita declare di sini, okay, double x and then y, kan. So argument, ini kita panggil argument. Variable ni akan dipass ke method yang dipanggil. Sebab apa kita nak panggil method tu dan melakukan sesuatu operasi tu, kan, melakukan operation yang dilakukan oleh min ni. Jadi kita perlu pass value. Okay, value yang kita pass tu, okay, ini di main method, dalam kurungan ni, variable yang kita pass ni kita panggil ataupun kenali sebagai arguments. Manakala di receiver ataupun di call method ni, dalam call method dalam kurungan ni kita panggil sebagai parameter. Okay, double A, double B, ini adalah parameter. Kalau ada lebih daripada satu, kita akan kenali sebagai parameter list. Okay, parameter list. Kalau lebih dari satu lah, kalau satu parameter, kalau lebih parameter list lah. Ada list of parameter, kan. Jadi kamu perlu ingat lah, kalau argument adalah variable yang kita pass di main class. Manakala di object class, dalam method tu kita kenali sebagai parameter. Okay. Okay, this is the syntax ataupun dia punya structure macam mana kita nak guna parameter, passing parameter. Okay, first kita ada modifiers. Okay, modifier ni yang public, private. Okay. And then return type. Return type adalah data type untuk method tersebut. Kita nak return dia sebagai data type apa? Double ke, string ke, integer ke. And then method name. And then dalam kurungan ni adalah parameter list. Okay, formal parameter list.
Okay. And then dalam keli berikut ni statement lah ataupun apa-apa operation yang kita nak lakukan untuk method tersebut. So syntax of formal parameter list, samalah di atas kita ada data type, identifier, data type, identifier. Okay. Parameter list ni, nampak? Dalam parameter list ni, dia punya syntax adalah kita start dengan data type dah. And then identifier. Identifier itu adalah variable ataupun apa-apa nama yang kita berikan kepada variable tersebut. Okay, data type, double string name. Okay, double CGPA and so on. Okay. Syntax to call a value returning method. Okay, ini pula adalah syntax untuk memanggil method yang akan return value. So kita menggunakan macam ni, method name, and dalam kurungan kita letak apakah parameter list dia. Okay. Ini adalah contoh lah. Kita start dengan public static adalah untuk data type tu. And then public static ni untuk modifier. Okay, and then double ni untuk return type. And then larger adalah nama method tu. Nama method. And then dalam kurungan ni adalah parameter list. Okay, and then dalam curly bracket ni adalah statement lah. Okay. So itu adalah dia punya syntax ataupun structure macam mana kita nak menggunakan passing parameter. Okay, passing parameter, the power of method is its ability to work with parameter. Okay, bila method ni, kan method beza dengan attribute adalah method dia ada kurungan. So, bila ada kurungan tu kita boleh pass the parameter. Okay, daripada main class kita pass ke object class. And then di object class tu, bila dia dah dapat parameter tu, dia akan melakukan operation yang diperlukan. Okay, when calling a method, arguments need to be provided. Okay, apabila kita nak panggil method, argument ni adalah di main class ni lah. Okay, main class kan. Kita panggil method main kan. Dalam kurungan ni, x, y ni, ini adalah argument. Okay, method yang memanggil, calling method, kita pass tu, kita panggil argument. Tapi yang call method yang dipanggil, kita kenali sebagai parameter. Okay, itu perbezaannya. When method with parameter is invoked, the value of the argument is passed to the parameter. So, apabila kita memanggil, invoke ni panggil, apabila kita panggil method with parameter, okay, bila kita panggil method yang ada parameter, kita kena pass argument melalui, kita ada value. Kita akan pass value melalui argument tu. Okay, contoh X. X tu dah ada value dah. Contoh X value dia adalah 10. Y value adalah 20. So kita dah pass argument tu, kita dah pass value tu melalui argument kepada parameter list ni. Okay. Common programming use these types of passing parameter. Okay, so kita ada beberapa types of passing parameter lah. The first one is pass by value. Okay, kita pass sebagai satu value. Kita pass value kan. Kedua, kita pass by reference. Maksudnya kita tak pass pun actual, tapi kita pass dia punya reference, kita pass dia address untuk dia refer the value. Okay. Okay, contoh kamu tengok ni, animation ni kan, pass by reference. Kalau kamu tengok pass by reference, apa yang dia pass adalah dia hanya pass cup, fill cup kan. Dia hanya pass cup, tetapi value dalam cup tu, ataupun air dalam cup tu dia tak pass pun. Dia hanya pass reference je. Reference tu, which is sebagai simbolik dia pass cup tu saja. Value dia adalah di sini ni dia asal. Okay, maksudnya dia pass address saja. Manakala pass by value, dia akan pass cup beserta dengan air dalam tu. Itu pass by value. Manakala pass by reference ni, contoh adalah kita pass cup saja. Yang mana cup tu ada dia punya address, yang mana daripada address tu baru kita boleh dapat value. Tetapi kalau pass by value, dia akan pass cup beserta air di dalamnya. Okay, itu contoh secara konsep lah. Okay, so kita tengok pass by value dulu. Passing values of variables of primitive data type. Okay, pass by value adalah kita pass variable
of primitive data type. Primitive ni adalah data type yang kita biasa gunakan. Okay, integer, double, float, char, string and so on. Okay. The actual value is passed. So melalui primitive data type ni kita pass actual value. Changing the value of the local parameter inside the method doesn't affect the value of the variable outside the method. Okay, apabila kita pass value tu melalui method, pass ke object class method, and then method tu pun melakukan operasi terhadap value kita pass tu dan menghasilkan satu output yang baru. Okay, apabila berlaku output yang baru tu, value asal di luar method itu tidak berubah. Maksudnya actual value yang kita pass tu tidak berubah. Okay, apabila kita pass kepada method tu, apabila method tu dah melakukan operasi, kita akan ada satu value baru. Okay, value baru itu tidak merubah value yang asal. Okay. For example here, okay, val2 equal to test1.total 30. Okay, di sini kita nampak kita akan panggil method di objek test1, kita akan panggil method total. Kan? So di kelas test1 kita ada method total dan kita tengok di sini dia ada parameter list kan. So kita kena pass argument. So kita pun pass 30. Okay, kita pass 30. So A number ni akan jadi 30. And then dalam method total ni dia pun melakukan operasi. Dia melakukan operasi untuk mendapatkan a value. Okay, so a value dia adalah a number plus 20. So a number ni dia dapat dari sini 30. So 30 tambah 20 akan jadi 50. And then akan return a value 50. Okay, so a value ni tidak mengubah 30 ni. 30 ni maintain. Okay, kita akan ada value baru yang disimpan dalam variable a value ataupun a value. Okay, so itu apa yang dimaksudkan dengan apabila kita pass 30 ke method ni dan dia melakukan operasi, di asalnya tidak akan berubah. Dia hanya akan berubah di a value ni sahaja. And then pass by reference. For array type parameter, the value of the parameter contains the reference to an array. Selalu bila kita pass sesuatu parameter tu dalam bentuk array, kita akan bagi reference. Kita tak pass macam tadi. Macam tadi kita bagi actual value kan 30. Okey, tetapi kalau kita pass by reference, kita akan pass dia punya reference, bukan dia punya value. Okey. So this reference is passed. Okay, for array type parameter, okay, kalau parameter yang jenis array, the value of the parameter contains the reference to an array. Value tu kita akan bagi reference kepada sesuatu array. Okay, this reference is passed to the method, and then any changes to the array that occurs inside the method body will affect the original array that was passed as the argument. Sebabkan kita pass reference, kita pass bukan kita pass actual value, tetapi kita pass reference. Dalam reference tu ada address untuk value tersebut. Jadi apabila kita melakukan perubahan kepada value di array tersebut, dia akan mengubah juga di array yang asal. Okay. Java is always a pass by value, but by using a single element array, the pointer will become the reference. Kita tengok contoh. Okay, jadi kita tengok contoh. Okay, maksudnya apabila kita pass parameter tu melalui array, kita menggunakan reference. Reference-nya adalah dia punya index lah ataupun kedudukan dalam array tu. Okay, jadi apabila kedudukan array tu kita pun ambil value and then kita ubah value tu, and then kita pass. So apabila kita pass, ia akan mengubah value di array, dalam array yang asal. Dia akan effect. Berbeza dengan pass by value. Pass by value, apabila kita buat operasi dalam method, dia tidak mengubah value asal. Tetapi kalau kita pass by reference, kita pass index of the array, apabila kita buat perubahan, melakukan calculation and so on, dia akan mengubah value di tempat yang asal. Sebab apa? Sebab kita pass by reference. Kita bagi alamat. Okay. Next, kita tengok passing object as parameter. Tadi pass melalui array. Sekarang kita nak pass sebagai object pula. Object references can be the parameters for passing.
Okay. In this case, call the value is an object reference. This reference can be used to access the object and possibly change it. Okay, so pass object as parameter maksudnya kita pass parameter tu melalui objek kan. Sebelum ni kalau pass by value kita menggunakan primitive data type kan, double, integer, float, char and so on. Tetapi kita pass sebagai objek, kita akan pass menggunakan data type nama objek tersebut. Okay, kalau person kan kita nak pass sebagai objek, kita ada objek person, so kita pass person, person P1, person P2 and so on dalam kurungan tu. Okay. In Java, when an object of a class is passed into a method, a copy of the reference is actually manipulated by the method. So the method can change the attributes of the object. Okay, jadi apabila kita pass parameter itu sebagai objek, actually kita pass reference untuk objek tersebut. Passing object as an argument is actually passing the reference of the object. Okay, apabila kita pass objek tu, maksudnya kita pass reference kepada objek tersebut. Kita bukanlah pass objek yang actual, tetapi kita pass reference, dia punya memory location of the object dalam kita punya komputer. Okay. Okay, object as parameter can pass integer, double value and object to a method, object as parameter. So let's say dalam objek tersebut ada beberapa data type kan. Dalam objek person, dia ada string untuk name, integer untuk age, double untuk salary ataupun CGPA. Okay, so kita boleh pass dalam, kita nak pass banyak data type kan, kita nak pass banyak variable ni, kita boleh pass sebagai objek person. So dalam tu ada beberapa variable kan. If a formal parameter is a reference variable, value of actual parameter is address of the object where actual data is stored. Okay, apabila kita pass sebagai objek, apa yang kita pass adalah address di mana objek tersebut disimpan. Okay, dalam kita punya komputer. And then both formal and actual parameter refers to same object. Okay, dalam parameter tu, actual parameter dan formal refer untuk address objek yang tepat tu, objek yang sama. Can return more than one value from a method. Boleh return lebih dari satu value from a method. Sebab apa? Dalam objek tu akan ada beberapa attribute. Okay, jadi kita boleh pilih kita nak return value apa daripada attribute tersebut. And then can change the value of the actual object. Okay, disebabkan kita pass sebagai reference. Jadi apabila kita melakukan perubahan dalam method, actual objek itu pun dia berubah sebab kita pass melalui reference kepada objek tersebut. Okay, sama juga macam array tadi. Kita pass reference. Bila kita pass reference, apa-apa perubahan yang kita lakukan di method objek kelas tu akan mengubah value objek yang asal. Okay. Okay, so this is an example. Ini adalah objek kelas. Okay, kita ada public class test MySQL. Kita ada objek kelas MySQL. And then dalam MySQL, test MySQL ni kita ada method print area. Print area yang mana dalamnya adalah, nampak, MySQL. MySQL, actually objek. Nampak objek ni, kan dia pass sebagai objek MySQL C and then diikuti dengan integer times. Integer pula. Okay, so di sini kita nampak dalam parameter list ni kita ada data type sebagai objek. So kita pass ni sebagai objek MySQL C, follow by primitive data type integer times. Okay, so mana dah dapat ni? Kita dapat daripada main class di bawah ni. Public static void main. Kan ni public static void main. So ini adalah main method, method yang memanggil, calling method. Dalam main method ni kita create objek MySQL. MySQL kita namakan sebagai SQL equal to new MySQL. So ini adalah coding kita create objek MySQL. Kita namakan sebagai SQL. And then kita assign value dia. Kita assign radius integer n equal to 5. Kan, n equal to 5. And then kita nak melakukan operation untuk apa ni? Untuk mendapatkan radius. Sorry, ini method dapat radius, print area. Oh, bukan ni dia pass area, radius. Ni nak dapat area. Okay, so kita dapat dia punya radius 5.
And then kita nak calculate area untuk untuk circle ni. Jadi apa kita buat? Kita pun panggil method print area. Print area dia akan panggil method ni lah. Ini print areas. Okay, and then apa kita pass? Kita pass objek tersebut, circle. Kan, so circle ni, kita pass circle n, value ni, n. So kita pun pass. So circle ni akan pergi ke my circle ni. So dalam C, menggunakan data type my circle. Okay, sebab dia objek kan. Sebab dia objek, circle ni adalah objek. Sebab apa? Sebab kita create circle daripada objek my circle. Okay, jadi bila kita pass tu, kita pass sebagai objek, kita kena guna balik nama objek tersebut, which is my circle. My circle kena sama dengan nama ni, my circle. And then C ni dia represent circle ni lah. Okay, C ni represent circle ni, N pula represent radius ni. Dia akan pass ke sini, integer times. Okay. So itu adalah flow lah, macam mana kita pass value, pass parameter. Okay, kalau kamu tengok coding tu kan, kita ada objek class and then main method. Okay, so kita kena siapkan dulu objek class, kemudian baru kita gunakan dalam main method. Kita nak manipulate method apa yang daripada objek class ni. Ini operation yang seterusnya lah. Okay, returning an object from a method. Okay, as we can return a primitive data value from a method, we can return an object from a method too. Okay, we return an object from a method, we actually returning a reference or address of an object. So sama juga, apabila kita dah dapatkan value daripada calling method, and then dalam method object class tu kita pun melakukan operasi kan, apa-apa operasi, and then kita akan return value. Sebelum ni kita return sebagai primitive type, primitive data. Okay, sebagai objek pun kita boleh return juga sebagai objek, tetapi kita tak return actual objek. Kita hanya return reference dia saja ataupun address objek tersebut. Okay, this means we are not returning a copy of an object but only the reference of this object. Okay, jadi kena ingatlah perbezaan apabila kita pass by value dengan pass by reference ataupun objek. Okay, pass by value dia akan pass actual value. Manakala kalau pass by reference ataupun pass by object, dia akan pass reference ataupun pass address. Bukan dia pass copy of an object, dia akan pass reference tu saja. Okay, so ini contoh method that return an object. So contoh, let's say public fraction simplify. Kita ada method untuk simplify. And then kita create object fraction, namakan sebagai sim. Kan? Jadi apabila kita nak return, kita return sim. Okay, kita tak return int num ataupun int denom ataupun int gecd ni. Kita akan return sim ni. Okay. Sebab apa? Sim ni adalah objek. Okay, objek kan. Dalam objek sim ni kita ada new fraction. Kita dah ada attribute dah, num gcd, denom gcd ni. So kita akan return dia sebagai sim, sebagai satu objek. Sama juga untuk ni. My circle, kita ke dalam method public static my circle ni, kita create objek my circle c equal to new my circle radius. Okay, dapat dua radius ni kan. And then kita pun return c. Return c ni maksudnya kita return objek. Okay, c ni adalah objek my circle. Jadi kita pun return c, return as object. Alright, so next kita tengok pula composite objects. Composite object. Apabila kita bercakap berkenaan dengan composite ni maksudnya dalam sesuatu komponen tu dia ada lebih daripada satu. Okay, so macam composite object. Composite object maksudnya dalam objek tu dia ada beberapa variable, beberapa komponen. Itu kita tengok macam mana. It is always another way to relate two classes. In programming, composites are used when dealing with tree or hierarchy structure. And then it is used to describe the relationship between classes when an object of one class is a data field with another class. Maksudnya apabila kita ada beberapa objek kan, objek
dalam satu dalam satu program kita ada beberapa beberapa kelas kan. Jadi dalam beberapa kelas tu boleh jadi satu kelas tu dia punya atribut adalah objek daripada kelas lain kan. Kelas lain menjadi atribut kepada sesuatu kelas yang lain. Itu yang dinamakan sebagai composite object. Sometimes it is called a has a relationship because one class has an instance of another. So kamu ingat balik has a relationship dalam UML model chapter 2 kan. Kamu tengok apa dia punya relation. Has a ni yang mana? Kan? Okay, maksudnya satu objek tu, satu kelas tu dia punya atribut adalah objek kelas lain. Example, every person has a date of birth. Okay. Contohnya setiap orang ada date of birth. Person ni adalah objek ataupun kelas. Date of birth pun kita boleh jadikan dalam satu kelas kan. Date of birth, kelas date of birth. So, date of birth ni sebagai satu kelas akan menjadi atribut kepada person. Okay, so menu system, menu tab, all this has many menu options, items and also submenus. Sama juga dalam konsep menu system kan, dalam tab. Bila kita klik tab tu, dalam tab tu ada lagi menu-menu bawah dah. So menu-menu bawah tu adalah kelas yang lain. Jadi ia boleh jadi atribut kepada sesuatu kelas. So kita tengok dalam composite object ni. Example of composition is car and the car parts such as engines, wheel, etc. Individual parts of the car cannot function when a car is destroyed. Ini yang maksudnya composite object ni. Kalau kamu ingat lagi dalam UML diagram kita ada composition kan. Relationship yang jenis composition yang menggunakan fill diamond ataupun diamond yang hitam tu. Maksudnya macam contoh ni kita ada hierarchy car. Okay, dalam car ada tire and engine. Dalam engine ada lagi electrical component, valve, chips, transistor kan. Tetapi kesemua komponen ni tidak akan boleh berfungsi jika car ni tak ada. Okay, kalau car ni tak ada, macam mana engine and the rest nak berfungsi kan? Tak boleh. So, in order for the rest of this component to function is by the existence of car. Okay, bila car ni wujud, barulah yang lain-lain ni boleh berfungsi. Okay, itu maksud composition. Composition relationship. Okay. Okay, so ini adalah UML. Kan kalau ingat dalam UML, dia punya relationship, association, inheritance, realize, implementation, dependencies, aggregation, composition. Yang last kali ni, composition. Ini adalah composite object punya relationship lah. Okay. So, daripada situ, kita boleh apply dalam coding. So, kalau kamu buat, kamu punya proposal dalam UML diagram tu, kalau ada yang kelas tu mempunyai relation of composition, make sure kamu draw menggunakan this line. Okay. Composite object. Okay, contoh composite object dalam coding. Kan, kamu tengok sini, kita ada person. Kita ada objek person, yang mana dalam objek person tu, dia ada atribut string name and string address. Dia ada objek address. Nampak? Objek address ni adalah atribut untuk person. Tetapi address ni juga adalah sesuatu objek. Ini dinamakan sebagai composition ni. Okay, so di sini pun dia akan declare lah. Ini adalah the attribute. Okay, dalam normal constructor. So, memandangkan address ni juga adalah address objek. So, kita tengok balik. Dia perlu adalah class address. Ini adalah class address. Okay, so dalam address ni ada beberapa atribut lagi. Ada street, city, state, postcode kan. Dalam address ada lagi atribut lain. Ada lagi. So, kita menggunakan objek address ni sebagai atribut untuk objek person. Boleh. Sama juga dengan date of birth tu. Date of birth. Okay, ini pula untuk date of birth. Kita ada objek student dan juga objek date, class date. Okay, class student, class date. Okay, yang mana kalau kita tengok di sini, antara atribut untuk student adalah birth date. Yang mana birth date ni dia dapat daripada objek
ataupun kelas date. Kelas date ni di sini kan. Maksudnya date ni juga adalah objek ataupun kelas. Okey. Tetapi objek date ni, kelas date ni digunakan sebagai atribut untuk kelas yang lain, which is student. So dibolehkan. So apabila ada hubungan macam tu, kita namakan dia sebagai composition ataupun composite object. Okay, so dalam date pula ada day, month, year sebagai atribut kan. So boleh digunakan. So ini dalam kelas student lah. Dia menggunakan macam mana dia menggunakan date tu. Okay. Okay, so ini di main class lah. Macam mana kita nak invoke date tu. Ini objek. Okay, objek. Tapi kita masih perlukan main class lah untuk initiate all of the values. Okay, so kita create object student, stu, and then kita letakkan 100, allocate 100 array. Meaning kita nak create 100 student. And then string choice, yes. Okay, yes ni digunakan untuk while looping ni. Okay, untuk proses while looping ni, selagi mana user klik type yes, dia akan looping. And then kita ada attribute burst date, and then count untuk calculate lah berapa banyak bilangan yang dah masuk. So while choice.equals in case yes. Okay, selagi mana user type yes. Sebab apa? Sebab bila hujung while looping ni, nampak ni choice ni, kita akan tanya dia, j_oceanpaint.showInput.log, do you want to continue? So kalau user type yes, dia akan ulang kat atas. Ulang balik selagi mana user type yes. Selagi mana user tak type perkataan selain daripada yes. So dia akan ulang sampai cukup 100. Okay, so dalam yes ni apabila dia klik yes, apa dia buat adalah kita minta user insert name. Okay, and then insert metric, and then insert day. Nampak day, insert month, insert year. So bila dia buat macam tu, kita create pula objek date lah. Sebab apa? Sebab dia masukkan satu-satu. Kan dia masuk day, month, year. So kita kena masukkan ke dalam objek bdate ni, birth date ni. Date ni kita guna variable bdate kan, birth date. So kita create birth date ni, bdate equal to new date. And then day, dd dapat day. Mana sini? dd ni kan. Day, dia dapat daripada month, daripada year. Sini. So kita pun create lah objek date untuk jadikan dia sebagai birth date. Okay, tapi tak habis lagi. Kita nak minta lagi untuk objek person, tak habis lagi. Kita minta pula program. And then student count. Ni kita create objek student. Student count, continue student, and then dia punya attribute adalah name. Name ni reflect pada name ni. Metric ni reflect pada metric ni. Bdate ni reflect pada bdate ni. Program reflect pada program ni. So di sini baru kita create satu objek student. So kita dah create objek student, kita pun count. Kita buat okay, satu, dah buat satu. And then ulang lagi. Do you want to continue? Yes, ulang. So user ulang lah, user pun masuk lagi. Do you want to continue? Ulang sampai user type selain daripada yes. Okay. Okay, this is the how we can use the object to do a calculation. Okay, the number of student that has birth date in August. Macam mana nak buat? So kita pun declare lah total August. Okay, untuk count bilangan student yang lahir pada bulan August. And then kita kena looping lah, sebab array nak count apa-apa pun, nak buat apa-apa pun dia kena reflect. Dia kena buat dengan looping. So for looping j equal to 0, j less than count. Okay, count tadi reflect pada count ni. Okay, j plus plus. Okay, so if to j, array j kosong kan, dot the birth date. Okay, kena panggil nama objek tu, nama kelas tu. Okay, nama kelas birth date tu. Dot the month. Kita dapat panggil dot the month untuk panggilkan month dia. Ada di sini.
birth date, return date. Okay, sekejap. Mana man? Okay, so sini man. The month kan? The month, saya akan return month. So, dia akan return lah equal to 8. Dia akan count. Berapa banyak month of the student, birthday of student yang equal to 8 ataupun August. So, dia count. And then list of DCS student born in the year of 1980. Dia tambah lagi syarat. Tambah pula student DCS, Diploma Computer Science, yang lahir pada 1980. So macam mana nak buat? Samalah macam tadi. For looping, and then if tuj dot the birth date dot the year, kan dia nak year kan. Jadi nak month, ini nak year. Year equal to 1980 and sebab dia ada and, kita nak Diploma Computer Science student saja. And stu.j.the program lah dot equals DCS. Baru dia count. Sorry, bukan, dia tak perlu count. Dia nak kita nyatakan display the list. So tak perlu count, kita hanya display lah system.out.println name stu.j.the name. Name kan. So dot the name. Tengok balik method yang return name. Nampak retrieval, public string the name, return name, and so on. Okay. Yang ni information about elder student. Nak cari student yang paling tua. Okay. Sama lah juga proses untuk kita calculate maximum. So sama juga untuk tua ni. So keyword dia ni eldest ataupun maximum ataupun highest. Proses dia sama sahaja. Okay, so apa kita perlu buat adalah first kita dapatkan, kita declare dulu, kita create dulu max age tapi kosong lah. Okay. And then kita declare index high. Kita tentukan high apa? Initialize. Sebab masa sekarang high adalah kosong. Okay. Sebab kita tak masukkan apa-apa, tak compare lagi objek. Jadi kita pun masuk for looping. For j equal to 0, j less than count, j plus plus. If 2j dot determine age greater than max age. Okay, so max age tadi di 0, student 0 kan, so yang 0. So kalau j ni greater than max age yang 0 tadi, so max age akan jadi stu.j yang boleh masuk ni. Okay, so ini proses ni sama juga dengan proses di mana kita calculate highest ataupun maximum. Kalau dia greater daripada max age, okay, kita akan assign the new max age. The max age will be this one, stu.j dot determine age. This one. Index high equal to j. And then ulang lagi. Sekarang stu ni max age ni dah jadi 1. Tadi 0 kan, sekarang dah 1. And then masuk lagi, compare lagi sampailah habis count ni. And then kita pun display the output here, so on.